दलबुमगढ़ प्रखंड को नौका नवा चासी को आपे कोई सदर आपे कान ताबोना जहां दो आपे पे नेले ताबोना मंगल टूर ऑफिशियल और साउते और नवा यूट्यूब चैनल रे तो आपे पे नेल दाड़ा कान ताबोना पूरे को छुटो कान ताबोना जहां ते गेट को तो बांगा खाली साफ और राचा काते नोडे दो लेखान के नौका को छुटो कान ताबोना नुकिन दो बोया करा कि जहां तो चासी बोया करा किन और पूरा आडी नुकिन दो कुरुमुटु के छुटो करा हानते हो पे नेल दाड़ा को कान ताबोना हानते हो माने आयो हल को मेना को और जहां दो माने उनको माने ओना जहां ट्रे कना ओना ट्रे रे समाव काते माने आर नोतेन को दो आडी दमदार ᱧᱚᱜ गया को माने दीपिल को से तुल को से माने गो को नोआ को तो आडी को जुगलुंग गया आडी को स्पॉट गया तो ओना कारण ते माने नुकुली तो कोनो उनका प्रॉब्लम बांग हुयु कना जे बांगा बाको इदी दड़े मेते आर चासी होड़ करा बोन माने प्रोटीन हो उनका के बोन जोमा देसी जिनिस बोन जोमा ओना कारण ते अब कामी हो बेसी बोन दड़े तो रो उनका हानि जेमन बे नेले कना होड़ मिटन दो हेरमेट आका है और मिटन दो साब आका ते नोडे इदी आय गोड़म बुढ़ी मासे आम दो ओकारणी के नाम कटी हम ले ᱧᱚᱜ का मासे हनी आमी दो उनी गिद्रा ताम चेत ता नितुम दो सूर्य मंडी अच्छा अच्छा तो मासे माने नोडे तो आपे पे चास का होय अलगे होय ई बाबा रे तो इनखान मासे नोंका मा आपे मा माने सेदाय मा बापे चास है आ नेतार पे चास या चे लेका बुझो या ठीक है नपाय गे हां नपाय गे होय तो जोम नाम को हुयु कना बा हुयु करा सेदाय तो नोंका ना हाथी बिल लेकला पे हैं दांगे बबन नेला न सेदाय जसा नोंका तो बापे बले नेल काले बापे नेल का तो नवा फल कना पाले आपे लगी दो जा होय नवा फल गे होय तो माने सेदा चास का या को 2-3 बछर हुयु कना पाले जेगा तो माने आले बंग कना नाके को कना आदो उनको आर पे चास का होय होय उनको आले अच्छा 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 तो हो मासे आम दो माने बुढ़ी गया और हम गो इदी दड़े का सवा दिपिल दड़े का सवा बारया के मिटन के इजी या बारया का तो बेटे का तो बा होय होय तो नुई दो हा माने जहां चासी कना चासी आयो कना चेत ता तुम दो हिसी मंडी हां अच्छा 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 अरे 15 दिन सूर्य मंडी बा तो मासे नुनो मारा आदो तीन तमा गोपन दो पुनिया अच्छा पुनिया होपन रे माने तीन को चास बा को चास नी की चास या होय और मिटन दो बनो इसिन संजले दना उनी दो बुंगा हड़ कना होय ताले कान पे हड़ लाग होय पे हड़ को ते कान मिटे चास या आर बारिया दो उनकिन दो बंग उनकी तो बाकी चास होय तो चले हने अच्छा अच्छा ओनोड बा अच्छा अच्छा तो इनखान नुई दो सूर्य कना से सूर्य मंडी हां सूर्य मंडी कना तो सूर्य मंडी चासे आ नुकी दो माने नाकिया जायगा कना नोडे तो मेखा नोडे ओड़ा सुर के मेना आर नोडे कना आडी मारांग को चास का और हराम दो मेना से बा बनुया हराम दो बनुया सिदार बनुया नुई दो बाय नेल का जाने दो अच्छा ये पन दो बाय अरे सिदार के इने बरा चाहे कना बाय नेल का दे होय चल के इन बाय चाहे कना को बाय बड़े उना को बाय बड़े होय अच्छा चल का तो भरा बुरु के कोआ उनके समा तपे नुका सपे ये सब हैं sama ko tapi sama penyel ka sama ma bala tikai nungka sama tapi gue nungka rabale sol ka raba हां nungka ale game regit jukan gue kana ओहो ओ ओनाते पे जम चोका दका होय होय अच्छा नित बले रोल के चले हुडू ओ sama होय sama बनो अंत नेतर मजूर से बनो ना बापेल का ओना जम ते हरा का ओना जम से हरा का दादा आप कहां से हैं और आपका थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा। हम बंगाल से हैं। आप बंगाल से हैं तो आप लोग यहाँ से मतलब ये तरबूज ले जा रहे हैं क्या? हाँ तरबूज ले जा रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा तो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं मतलब आपका थोड़ा सा परिचय बता दीजिएगा क्या नाम हुआ? हाँ हमारा नाम है उत्तम सन बंगाल से आ रहा है। अब अभी तरबूज जो है चासी है ये तो सीजनल फ्रूट है सीजनल है। हाँ तो इसमें सीजनल फ्रूट में आप लोग का ये जो मतलब बिजनेस है ये मतलब कब से लगा रहता है और कैसे? हम हाल साल में एक महीने हर साल एक महीने तरबूज का सीजन यहाँ पर आता है वहाँ पर आज চাষী এসেছে এখানে চাষী আমাকে তরমুজ দিচ্ছে খুব ভালো ফলন হয়েছে চাষী যে গাছ পা যে যত্ন নিয়েছে গাছেও ভালো এবং এখান থেকে চাষী তা অর্থনৈতিকভাবে অনেকটা এগিয়ে যাবে এবং আমরা চাষী আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে এখানে এসেছি হ্যাঁ চাষীর কাছে থেকে মান নিচ্ছি ন্যায্য রূপে যেটা দাম সেই দামে নিচ্ছি আমরা চাষী এতে লাভবান হবে এবং ভবিষ্যতেও চাষী আরো যাতে চাষ করে এলাকায় সব যাতে সব সবজি আমরা এখান থেকে তুলে নিয়ে যাব কোনো অসুবিধা হবে না চাষীরা বিক্রি করতে পারবে যা সবজি হোক এখন ক্ষীরা আছে তরমুজ আছে ডিগলা আছে করলা আছে এগুলো সব আমরা নিয়ে যাই। अच्छा अच्छा अच्छा
তো এখানে তোমাদের মানে কতবার আসা হয়েছে না এখন প্রথমবার? প্রথমবার নয়, এর আগে আমরা 2 বছর ধরে আসছি। দু বছর থেকে? 2 বছর থেকে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা। এখান থেকে অনেক তরমুজ নিয়ে গেছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অনেক সময় ক্ষীরাও চাষ করছে, দিদিরাও এখানে চাষ করছে, দাদার সাথে যোগাযোগ হয়েছে। চাষি বন্ধু খুব ভালো, হুম, হুম, উনি চাষ করছেন। আমি চাইছি হুম, এলাকার যারা বিভিন্ন চাষি আছে ওনারা যেন এই তরমুজ চাষটা করে, হুম, হুম। এবং এছাড়া ক্ষীরা আছে, করল আছে, এই সকল চাষগুলো যেন করে আমরা হুম। এখান থেকে ন্যায্য মূল্যে আমরা বাজারে নিয়ে যাবো। কোন বাজারে আর মানে তোমাদের বাড়ি কোথায়? আমাদের বেঙ্গলে বাড়ি, আমাদের এই মালটা ধুলাগড় যাবে। ধুলাগড়? ধুলাগড় ওটা কোন ডিস্ট্রিক্ট আছে বেঙ্গলে? ওটা কলকাতা। কলকাতায়? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে মানে খবর কি করি তোমরা পালি কি এখানে আছে বলি করে? এখানে আমাদের দিদিরা আছে যারা চাষি বন্ধু আছেন, এখানে চাষ করাচ্ছেন, ডিরেকশন আচ্ছা, দিচ্ছেন। মানে কি মানে তোমাদের কোনো সংগঠন আছে না, ক্লাব আছে না, সংস্থা আছে না না, কি? কোনো সংস্থার মধ্যে নয়, আমরা আসছি বেঙ্গল থেকে। হুম, আমরা বিভিন্ন আড়তের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে, হুম, ওখানে নিয়ে যাই জিনিসগুলো, হুম, বিক্রি করি এবং চাষিদের কাছে ন্যায্য মূল্যে নিয়ে যাই এবং হুম, সেখানে বিক্রি করি বাজারে। হুম। চাষিরাও লাভবান হয়, আমরা কিছু লাভবান হয়, এইভাবে চলছে। আচ্ছা, এক এক কিলো কত বাজার মানে এক এক কিলো রেট কত? রেট হচ্ছে যখন যেমন সিজন আছে, 11 টাকা, 12 টাকা, হুম। 13 টাকা, কোনো সময় দাম কমে যায় 9 টাকা, 10 টাকা, এরকম আমরা তুলছি। তো মানে তরমুজের দামটা কেমন থাকে মানে কমসে কম কত আর বেশির থেকে কত? এটা যদি যখন মুসলমানদের যে রোজা রাখা হয় হুম, হুম, সেই সিজনে যদি মালটা তুলে, সেখানে 14-15 টাকা দাম আছে এক এক কিলো? 1 কিলো। কিন্তু এখন তো রোজা শেষ হয়ে গেছে, ফলে হুম। তরমুজের দামটা একটু কমেছে, হুম। তাও দামটা 9-10 টাকা এরকম 9-10 টাকার আছে। আচ্ছা, তো একটা তরমুজের ওজনটা ম্যাক্সিমাম কত হচ্ছে এখানে? এখানে আপনার 4 কিলো, 4.5 কিলো, 5 কিলো, 3 কিলো অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা হ্যাঁ, 5 কিলো, 6 কিলো পর্যন্ত আছে। আচ্ছা 6 কিলো 200-300 হয়ে হচ্ছে, কিছু মাল আছে 6 কিলো 200-300 আছে। अच्छा चोकलो दो तीन तबना नोआ मिटन मिटन अडी मारंग संदेश चला कना जहां दो धलबुंगोड़ और नोआ ब्लॉक रेना जुतुम चला कना वीडियो जुतुम हुयुक कना नोडे ब्लॉक रेन कृषि जहां तिने के विभाग को जुतुम हुयुक कना जे बांगा नोडेन को चासी हो मेना को गया और नोडेन को चासी हो नापाय उपरुम को बनाव दाड़या कना और नोआ नापाय उपरुम तो चिकाते आकवा मेहनत ते आकवा मिटन बुद्धि ते जहां लेका तो चेक लेका चास हुआ चेक लेका बांगा ओका करे खना आइडिया को हता ओका करे खना बांगा नोआ आइडिया हता लगी तो समय एम कते बाहरे को चला कना नेले आको चेदिया को आर नोडे को कोरावया खाली चेक कते मा बांग गनवा जे बांगा मास्टर लेका गिद्राñ पढ़ावया और एग्जाम दो बñ ओला मास्टर दो एग्जाम दो बाको ओला जहां लेका गिद्रा को ओला मेनखार मास्टर दो को ओला आडी कम तो उनका के तब नोडे हो माने चासी को हो बड़ाय मा को बड़ाय आडी गान मेनखान उनका बाको चासा इनका चास लेखान ठीक जमा जमा सारी के नोडे चास कते हुयु गया मेनते नोआ हसा रे हो तरबूज नोआ हसा रे हो वाटरमेलन हुयु गया मेनते नोआ हसा रे हो खत मेना नोआ हसा रे हो मिटन शक्ति मेना नोआ हसा रे हो जेमन 5 किलो वा दो चे 5 किलो खन बेसिया 6 किलो वा हो तरबूज बनाव दाड़या नोआ हा ओका खनाम न्यामा नोआ आइडिया दो नोआ दो एक्सपेरिमेंट कते के न्यामोआ विथ प्रैक्टिकल कते के न्यामोआ जहां लेका अब नोडे सूर्य गंके तिगिन के देखावबो कना नोआ धलबुंगड़ ब्लॉक खना चासी को आपे जहां लेका पे छुटो कान तबोना तो चासी को चास बारी 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 ओना कारण ते जहां लेका मिटन को लया जे बांगा नौकरी खानेम सरकारी और चास खानेम तरकारी तो नोआ दो तरकारी दो बांग कना नोआ दो मिटन और सरकारी दो बांगा नोआ चे को लेना तरबूज कना नोआ तरबूज को चास का तावना আবার দেখছি দেখছি আরেকটা করে দাও আরেকটা করে দাও কি আমি তোমাকে আবার কালকে দিব दादा थोड़ा सा अपना भी बता दीजिएगा आप लोग कहाँ से है और मतलब ये आप लोग तरबूज ले रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है थोड़ा सा आप परिचय बता दीजिएगा दादा बंगाल से आया है बंगाल से आए हैं अच्छा अच्छा बंगाल कौन जगह में प्रॉपर कौन जगह में झिली मिली झिल्ली मिली से अच्छा तो इतना दूर से आप यहाँ आए हैं ये कैसे आप दीदी के लिए मेरा দিদি থেকে हाँ दीदी থেকে পরিচয় हुआ দিদি থেকে পরিচয় হলো তো দিদি থেকে মানে পরিচয় কবে থেকে আর কিভাবে ছিল মানে পরিচয়টা পরিচয় বলতে আমাদের অন্য একজন এখান থেকে মাল নিয়ে যেত হ্যাঁ। ঠিক আছে হ্যাঁ। তো তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় দিদিদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তোমার কি নাম হইলো আমার নাম রঞ্জিত দাস রঞ্জিত দাস তো এই যে তোমাদের যোগাযোগ হইলো মানে তোমরা কি কি কিলা মানে ওই খালি তরমুজে নিয়ে যাও না আর না, ইয়ার সাথে তরমুজ আম মানে ফল জাতীয় এবং সবজি আচ্ছা সবই ফল আর সবজি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওদিকে দমে বেঙ্গল তো চাষ হয় ঠিক আছে তো ওদিকের মানে ওদিকে থেকে তোমরা এদিকে আসলে মানে কারণটা কি ইধারের মাল আমরা তো সন্ধান হয়েছে আমাদের মাল আছে সেই হিসাবে আমরা এসেছি নিয়ে যাচ্ছি হুম আর মানে এদিকে তোমাদের কত ওইরকম চাষিকে রাখিছো বাঁধি রাখিছো আর কতর মানে চাষির তোমরা মাল গুলা নিয়ে যাচ্ছ এবার হচ্ছে ওটা আমাদের অতটা ঠিক জানা নাই কিন্তু দিদিদের যতগুলা চাষি আছে আমাদেরকে যতদিন মাল দিতে পারবে হ্যাঁ। ততদিন আমরা নিয়ে যাবো
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওই ওদের মাধ্যমে তোমরা? হ্যাঁ, দিদিদের মাধ্যমে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমরা কত লোক আসিছ? আমরা এসছি এবার 2 জন, লেবার আছে 4 জন। লেবার আছে 4 জন। তো কোন জায়গাতে তোমরা এখানে বিক্রি করবে? এটা আমরা মালদা মুর্শিদাবাদ। মালদা মুর্শিদাবাদ, হ্যাঁ। ওটা কোন ডিস্ট্রিক্টে? ও তো মালদা মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের নাম district এ? ডিস্ট্রিক্টের নাম বললাম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মালদা মুর্শিদাবাদ না? মালদা মুর্শিদাবাদ। আচ্ছা আচ্ছা, তো 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 ওদিকে চাষ নাই কি? না, মালদা মুর্শিদাবাদ এসব চাষ নেই। চাষ নাই? আচ্ছা আচ্ছা। তো আমরা শুনেছি কি বেঙ্গলে প্রচুর চাষ হয়, সবজি চাষ হয়, ধান চাষ হয়, কলা চাষ হয়। চাষ হয় কিন্তু জায়গায় এই সাইডে আমাদের মাল পেয়েছি আমরা, নিতে এসেছি। আর ওখানে যে বেঙ্গলে যেটা চাষ হয় সেটা সব জায়গাতে আর এইভাবে হয়নি তো চাষ। যে জায়গাতে আমরা নিয়ে যাচ্ছি সেই জায়গাতে তরমুজ চাষ হয়নি। তো কত টাকার মাল তোমরা আজকে নিয়ে যাচ্ছ? এটা মোটামুটি আমরা যেটা নিয়ে যাচ্ছি প্রায় 1 লাখ টাকার মাল। 1 লাখ টাকার মাল একবারে নিতে সম্ভব আছে কি? একবারে সব মালগুলা? হ্যাঁ, আমরা মানে যদি আমাদেরকে বড় গাড়ি বলে, যদি মাল যেভাবে হবে, যত টন দেবে সেরকম টনের গাড়ি আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে আজকে যেমন আমাদেরকে বলেছে যে 7 টন মাল দিব, আমরা 2টো পিকআপ নিয়ে এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের আছে একটা আন্দাজ কি মানে ওই দুটা চাষি যেভাবে আন্দাজ করে বলবে সেইভাবে আমরা গাড়ি নিয়ে আসবো। গাড়ি নিয়ে আসবে। তো আজকে এই মালটা পুরা সিরাজছে না, শেষ হচ্ছে না আছে? না, এ তো চাষি তো ঠিক আন্দাজ করতে পারে না। আবার কালকে 7 টন মাল হবে। 7 টন হবে? হ্যাঁ। No, no, Barbie.